Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa hifna bisalihin. Anak-anak kami yang kelas 3 MTS, kita hari ini masuk dalam belajar bidang studi atau pelajaran ilmu syarah, yang dalam hal ini saya sendiri yang atas nama Jufri Abdullah yang mengajarkan di bidang studi nahwu syarah untuk kelas 3 MTS. Baik, kita mulai sambung dengan pembahasan yang telah lalu di halaman nomor 6. Di halaman 6 pada kata-kata tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun liman ghafala an ma'nal muta'addi wal lazim fil abwabis sabiqati li adami ta'amulihi fiha haqqa ta'amul. Sebermula ini itu pemberitahuan liman ghafala bagi mereka yang lupa daripada makna muta'addi wal lazim dan makna lazim fi abwabis sabiqati pada bab-bab yang telah lalu. Kenapa? Li'adami ta'amulihi, karena tidak ada ta'amul memikirkannya fiha padanya masalah muta'addi dan lazim, haqqa ta'amuli yang sebenar-benar ta'amul. Maka dalam bab ini akan diuraikan sedikit lagi penjelasan makna muta'addi dan penjelasan makna lazim bagi mereka yang sudah lupa. Al-fi'lul mutlaqu mutlakan kismani. Sebermula fi'il secara umum itu dua pembagian. Immal muta'addi, ada kala fi'il muta'addi. Wahwa dianya muta'addi fi'lul ladzi yata'addi, fi'il alladzi yang muta'addi. Artinya yatajawwadhu, fi'il alladzi yang melampaui minal fa'il daripada perbuatan fa'il ilal maf'ul bih kepada perbuatan si maf'ul. Melampaui daripada perbuatan fa'il kepada si maf'ul bih. Jadi yang pertama fi'il terbagi dua secara umum. Secara umum fi'il terbagi dua, ada yang fi'il dinamakan dengan fi'il muta'addi, nanti yang kedua ada juga yang dinamakan dengan fi'il lazim. Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang melampaui perbuatan si fa'il kepada si maf'ul. Berarti ada si pembuat, ada yang kena perbuatan. Itu muta'addi namanya. Wahwal maf'ul, dianya itu maf'ul bih, itu menjadi maf'ul ya ta'allaku bihil fi'lul fa'il, yang bersangkutan dengannya maf'ul oleh perbuatan si fa'il. Apa makna maf'ul? Adalah orang yang kena perbuatan si fa'il. Nah, mereka yang kena perbuatan si fa'il itulah maf'ul namanya. Contohnya seperti zaraba Zaidun Amran. Zaraba memukul, Zaidun yang memukul, Amran adalah si maf'ul yang kena pukulan. Kakaulika, seperti perkataan engkau, darabtu Zaidan, aku pukul akan si Zaid. Fa innal fi'ala, maka sesungguh fi'il alladzi dianya itu lafaz darbu, yang menjadi fi'il adalah lafaz daraba, yang ketika masdarnya adalah menjadi darbu. Qad yatajawadu minal fa'il, yang sungguh melampaui daripada si fa'il. Perbuatan ini melampau daripada si fa'il, lepas daripada si fa'il yang berbuat kepada si maf'ul yang kena perbuatan. Berarti si pembuat dinamakan si fa'il, yang kena perbuatan namanya maf'ul. Ini aku maksud mutakallim, yang menjadi maf'il pada contoh darabtu, yaitu mutakallim, siapa yang mengucapkannya. Atau darabtu adalah dhamir mutakallim, tu itu yang menjadi fa'ilnya, sedangkan Zaidan adalah menjadi maf'ulnya.
Wa ta'allaka bi Zaidin, dan bersangkutan ianya fa'il dengan si Zaid alladzi dianya itu maf'ul bih. Wa yusamma fi'lul muta'addi, dan dinamakan fi'il muta'addi aizan pula waqi'an. Nama lain daripada fi'il muta'addi yaitu waqi'an. Kenapa dinamakan waqi'an? Liwuqu'ihi alal maf'ul bih, karena terjadinya fi'il atas maf'ul bih. Berarti nama lain daripada fi'il muta'addi adalah fi'il waqi'an. Kenapa dinamakan waqi'an? Waqi'an itu adalah asal daripada waqa'a. Waqa'a adalah terjadi. Kenapa dinamakan fi'il muta'addi adalah fi'il yang waqi'an? Karena terjadi perbuatan fa'il kepada si maf'ul. Maka nama lain, salah satu nama lain daripada muta'addi adalah waqi'an. Dan yang kedua, wa mujawizan. Nama lain daripada muta'addi adalah mujawizan. Kenapa dinamakan mujawizan? Litajawuzihil fa'il, karena melampauinya fi'il akan fa'il. Karena melampauinya fi'il akan fa'il, melampaui daripada daraba kepada maf'ul oleh si Zaidun, oleh si fa'il. Karena ada melampaui perbuatan fa'il kepada maf'ul, maka dinamakan mujawizan. Nama yang kedua. Wa amma ghairul muta'addi, adapun yang bukan muta'addi. Tadi pembahasan fi'il muta'addi sudah selesai, yaitu makna muta'addi adalah fi'il yang melampaui perbuatan fa'il kepada maf'ul. Ada yang berbuat, ada yang kena perbuatan. Kemudian fi'il muta'addi ini nama lainnya yang pertama adalah waqi'an, mujawizan. Nama lain daripada fi'il muta'addi. Kemudian masuk yang pembahasan yang kedua daripada pembahagian fi'il tadi, yaitu fi'il ghairal muta'addi, yang bukan fi'il muta'addi. Atau nama lainnya adalah fi'il lazim. Wahwa dianya fi'il yang bukan muta'addi adalah fi'lul ladzi lam yatajawazil fa'il, yaitu fi'il alladzi yang tidak melampaui perbuatan fa'il. Kaqaulika, seperti perkataan engkau, hasuna Zaidun, baguslah Zaid. Jadi yang kedua adalah fi'il yang ghairal muta'addi, atau bahasa lain yang sudah kita kenal yang sering disebutkan adalah dengan fi'il lazim. Apa itu fi'il yang ghairal muta'addi atau fi'il lazim? Fi'il yang tidak melampaui perbuatan fa'il kepada maf'ul. Tidak melampaui. Apa maksudnya? Tidak lepas perbuatannya kepada orang lain, atau tidak terlepas perbuatannya kepada benda yang lain. Itu dinamakan dengan fi'il lazim. Contoh seperti hasuna Zaidun, baguslah Zaid. Nama hasuna ini, kata-kata hasuna ini atau makna yang dikandung oleh hasuna ini hanya pada Zaid, tidak melampaui kepada yang lain. Atau contoh yang lain daripada fi'il lazim seperti kharaja Zaidun, keluarlah Zaid. Makna kharaja di sini keluar, tidak melampaui kepada orang lain, hanya yang berlaku pada Zaidun, tidak melampaui daripada fa'il kepada maf'ul. Itulah dinamakan dengan fi'il lazim. Fa'innal fi'la, maka sesungguh fi'il alladzi dianya husnu. Pada contoh hasuna tadi, yang menjadi fi'il lah husnu, makna daripada husnu. Lam yatajawaz, fa'il yang tidak melampaui lah fa'il. Artinya alladzi wa Zaidun. Siapa fa'il? Yaitu lafaz kata-kata Zaidun. Bal lazimun lahu, akan tetapi melazimi ianya hasuna lahu baginya Zaid. Kata-kata hasuna yang menjadi fa'il tidak melampaui kepada yang lain, hanya saja sebatas melazimi kepada si Zaid. Hanya kepada si Zaid, tidak lepas kepada yang lain. Itulah dinamakan dengan muta'addi, dengan lazim. Itulah dinamakan dengan fi'il lazim, tidak melampaui kepada yang lain. Wa yusamma ghairal muta'addi, dan dinamakan fi'il yang bukan fi'il muta'addi. Yang pertama laziman, dinamakan kepada fi'il lazim. Kenapa dinamakan fi'il lazim? Liluzumihi alal fa'il, karena melaziminya fi'il atas fa'il saja. Wa adami infikakihi anhu,
dan tiada terlepasnya fi'il anhu daripadanya fa'il, dan tiada terlepasnya fi'il daripada fa'il. Nama lain daripada fi'il ghairal muta'addi adalah laziman, fi'il lazim. Kenapa dinamakan laziman? Karena fi'ilnya hanya melazimi kepada fa'il. Alasan yang kedua, tidak terlepas daripada fa'il. Yang melazimi fi'ilnya hanya kepada fa'il dan tidak terlepas daripada fa'il. Seperti contoh kharaja Zaidun. Siapa yang keluar? Si Zaid. Nah, maka kharaja itu hanya melazimi kepada Zaidun, tidak terlepas kepada orang lain. Dan yang nama lain juga wa ghairal waqi'. Nama lain daripada fi'il muta'addi adalah ghairal waqi'. Kenapa dinamakan dengan ghairal waqi'? Li'adami wuqu'ihi 'alal maf'ul bih. Karena tiada terjadinya fi'il atas maf'ul bih. Nama lain daripada ghairal muta'addi adalah ghairal waqi'. Kenapa dinamakan dengan ghairal waqi'? Makna ghairah adalah tiada, waqi' adalah terjadi, tiada terjadi. Apa makna tiada terjadi? Tiada terjadi fi'il atas maf'ul bih. Hanya saja terjadi fi'il atas fa'il. Seperti kharaja Zaidun. Yang terjadi kata-kata kharaja hanya kepada Zaid, tidak terjadi kepada orang lain yang menjadi objek maf'ul. Maka kharaja ini hanya lazim kepada Zaid, yang terjadi kharaja hanya pada Zaid, tidak terjadi kepada yang lain, maka itulah dinamakan dengan fi'il yang ghairal waqi'. Sekianlah pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan pemahaman oleh Allah dan mudah untuk mencerna kitab-kitab ulama-ulama dulu. Dan Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.